নমস্কার, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই 99 নিউজ বাংলায়। আমি আপনাদের সাথে অপর্ণা। এই মুহূর্তের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ খবর হলো ফের চুরি। সেই বন্ধ বাড়িকে টার্গেট করলো দুষ্কৃতীরা। চুরি যায় নগদ টাকা সহ সোনা রূপোর গয়না। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জামুরিয়া থানার পুলিশ। আপনাদেরকে আবারও জানিয়ে রাখি, মঙ্গলবার একটি বাড়িতে চুরি ও পরপর 3টি বাড়িতে চুরির চেষ্টা। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য তপসি পঞ্চায়েত এলাকার কুনুস্তরিয়া ওল্ড ব্যাংক পাড়ায় এবং সেই বাড়িতে এখন ঘটনাস্থলে এখন পৌঁছেছে জামুরিয়া থানার পুলিশ এবং ঘটনার তদন্ত ইতিমধ্যে শুরু করেছে। ये तो ऐसे बिगड़ था, इसे एक दूसरे जो सामान है ये तो करीब टेक दिया था नीचे अब तक खुला था। इधर का कबाड़ी खोल दिया था, ये जो है ना कबाड़ी ये खोल दिया था पूरा। इधर की कबाड़ी खोल दिया था। चलो देखो कोई लंबा गैंग भाई আপনাদেরকে আবারও জানিয়ে রাখি, ফের চুরির ঘটনা এবং এবার সেই বন্ধ বাড়িকেই টার্গেট করেছে দুষ্কৃতীদের দল এবং চুরি যায় নগদ টাকা সহ সোনার উপর গয়না। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জামুরিয়া থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জামুরিয়া থানার পুলিশ। ফের চুরির ঘটনা, সেই বন্ধ বাড়িকেই টার্গেট করলো দুষ্কৃতীরা এবং এই বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা কি বলছে আমরা তার বক্তব্য শুনে নেব। अभी हम लोग के यहाँ जो हम लोग के पुराने कर्मचारी थे, सीएल कर्मचारी, उनके लड़के के घर में चोरी की घटना हुई है और ये बहुत दिनों बाद, ऐसे 2-2.5 साल पहले यहाँ पर चोरी की घटना ज़्यादा हो रही थी, जिसमें पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तब से यहाँ पर एक तरह से अंकुश लगा हुआ था चोरी के ऊपर। लेकिन फिर आज रात में हम लोग को सुनने को मिला है कि अभी जैसे यहाँ पे परवेज भाई के भाई फिरोज के घर में चोरी आज हुआ है, उसके साथ ही और भी घरों में कोशिश की गई है। तो इस तरह का जो घटना फिर दोबारा शुरू हुआ है, हम लोग अपने थाना पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर भी उचित कार्रवाई करके जल्द से जल्द जो भी इसमें लोग लगे जुड़े हुए हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई करके इस पर पुनः ध्यान दिया जाए। আবারও চুরির ঘটনা এবং যাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য জামুরিয়া এলাকায় এবং ঘটনায় ইতিমধ্যেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। চুরি যায় নগদ টাকা সহ সোনার উপর গয়না এবং ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায় জুড়ে। জানা যায় যে 3টি বাড়িতেও চুরির চেষ্টা চলেছিল, কিন্তু সেই বন্ধ বাড়িকে টার্গেট করেছে এবার দুষ্কৃতীদের দল। एक दूसरे जो सामान है ये तो करीब टेक दिया था नीचे अब तक खुला था। इधर का कबाड़ी खोल दिया था, ये जो है ना कबाड़ी। এই বিষয়ের দিকে আমরা নজর রাখবো। এখন এই পর্যন্তই। পরবর্তী নিউজ আপডেটের জন্য চোখ রাখুন 99 নিউজ বাংলায়। আপনারা দেখছেন 99 নিউজ বাংলা। বদলাবো আমরা।